नमस्कार पिलामाने मु जुलूस सार आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर चतुर्दश अध्याय प्राकृतिक घटनावली ए प्राकृतिक घटनावली तार जो आमर प्रश्न उत्तर थिला सब आज गोटे गोटे आलोचना करिबा। ओके तेणु वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व पिलामाने फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके पूरा वीडियो को वायरल कर पकाओ। आसो पिला माने देखो अभ्यास कार्य देइची एक नंबर देइची कोन ना तळ वाक्य गुडी को पढ़ खातार लेखी ठीक वाक्य पाखरे ठीक चिन्ह एवं भूल वाक्य पाखरे भूल चिन्ह दियो। अच्छा देखो फास्ट देला जो हमर पदटा फास्ट कर देला कोन देला देखो ना जल सबु स्थान रे तरल अवस्था रे मिले ए कथरा पिला माने ठीक हो ना रे भूल हबो ना एटा पिला माने भूल हबो काहे ना हमर हिमालय रे जल कोन हेटी तरल अवस्था रे मिले ना बरफ आकार रे मिले नहीं। तापर देखिबा ख ओदा लुगा बाष्पीभवन प्रणाली रे सुखे ए कथरा पिला माने ठीक ना भूल ना एटा ठीक समस्त जानि चंती नहीं। तापर देखिबा ग पोखरी जल बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए कौन हबरे पिला माने एटा ठीक ना भूल ना एटा होची भूल पोखरी जल बाष्पीमोचन प्रणाली रे जल बाष्प हुए नाही हला तारडा कोन हो बाष्पीभवन प्रणाली रे जल बाष्प होई थाए। ओके तापर देखिबा घ कौन कहिची भू निम्नर पानी बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए एटा कथा पिला माने कोन हबो ठीक हबो ना भूल हबो ना एटा हबो ठीक कोन हबो ना भू निम्नर जो पानी रहिची सेटा बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए हैला। तापर देखिबा उ पंखा तळे लुगा सुखाइले शीघ्र सुखी जाए नहीं ए कथा पिला माने ठीक ना भूल हां ए भी ठीक ये गला पिला माने तमरो एक नंबर। तापर हमें देखिबा 2 नंबर। ओके आसो 2 नंबर कोन देला 2 नंबर देला बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाची शून्य स्थान रे पूर्ण करो। अच्छा कर देला आइसक्रीम जल रे डैश अवस्था आइसक्रीम जल रो डैश अवस्था जो आइसक्रीम टा जल रो की अवस्था हबो कठिन तरल गैसीय ना प्लाज्मा कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हम कठिन कठिन ऊपर ठीक मार दूची हैला। तापर देला ख जल आपे आपे जलीय बाष्प हेबाकू डैश प्रक्रिया कहंती बाष्पीमोचन ना बाष्पीकरण बाष्पीभवन ना उच्छेदन कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो बाष्पीभवन। ओके तापर देखिबा ग कौन कहला ना शीत दिने पुष्करणी पानी उठुथिबा जलीय बाष्प जल डैश अवस्था शीत दिने जो पुष्करणी रे पानी गुडी को कोन ऊपर को जलीय बाष्प होके उठेनी कि तेरा की अवस्था जल रो डैश अवस्था कठिन तरल गैसीय कौन रे ना गैसीय अवस्था नहीं। अच्छा तापर देखिबा घ कौन कहला आकाश रे बिजुली मारिबा डैश प्रक्रिया भौतिक आकस्मिक बौद्धिक ना रासायनिक कौन हबो रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हबो ना बौद्धिक हैला। अच्छा तापर देखिबा उ गछ डैश रे थिबा जल व्यवहार करे गछ डैश रे थिबा जल व्यवहार करे कौन हबो रे पिला माने ना भूपृष्ठ भू अभ्यंतर ना वायुमंडल वर्षा कौन हबो रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो भू अभ्यंतर हैला। ये गला पिला माने तमरो 2 नंबर हैला। तापर देखिबा 3 नंबर देखो 3 नंबर कौन कहला 3 नंबर देला कारण लेख
ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ତାର ଆମେ କାରଣ ଲେଖିବା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାର କଣ ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ଏଇ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବର୍ଷା ରୂପରେ ପଡେ। ହେଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଝରଣା ନାଳ ନଦୀ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ଜଳଚକ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ରହେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। କଣ କାରଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଜଳକଣା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଫଳରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଗରମ ତରକାରୀ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା। ଆର କାରଣ ଆମେ କହିବା ହେଲା ଗରମ ତରକାରୀ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା। କାରଣ କଣ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ହୁଏ। ପ୍ଲେଟର ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେତୁ ପ୍ଲେଟରେ ଗରମ ତରକାରୀ ଖାଇବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଲୁଗା ଶୁଖିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଲୁଗା ଶୁଖିବା ହଉଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ। ତାହେଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳ ହେବା କଣ ହବ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ। କଣ ହବ ନା ବାଷ୍ପୀକରଣ କଣ ହବ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ଦେଲା ବରଫ କଠିନ ବାମ୍ଫ ଡ୍ୟାସ୍। ବାମ୍ଫଟା କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ବିଜୁଳି ଡ୍ୟାସ୍। ବିଜୁଳିଟା କଣ ହବ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ପାର୍କ ନାଇଁ କଣ ହବ ବିଜୁଳିଟା ହବ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ। ସ୍ପାର୍କ ଓକେ ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ 4 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କହିଛି କ ଧାଡି ଶବ୍ଦକୁ ଖ ଧାଡି ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳାଇ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ଗଠନ କର। ତାମାନେ କରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ କଣ ନା କ ଧାଡିରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଘନୀକରଣ ଆଉ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ଜଳଚକ୍ର। ଖ ଧାଡିରେ ଦେଇଛି ଗଛ ବରଫ ବାମ୍ଫ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ ଗୋଟେ କରକା। କ ଧାଡି ଖ ଧାଡିକୁ ଯୋଡିକି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ କରେ ଅଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସହିତ ଯୋଡିବା। ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହବ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ହେଇଗଲା ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘନୀକରଣ ହେଲା। ଘନୀକରଣ କଣ ହବ ନା ଏଟା ହବ ବରଫ। ଘନୀକରଣଟା ଆସିବ ବରଫ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ। ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା କଣ ଆସିବ ନା ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଓକେ ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନଟା କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା ତମର ଗଛ ହବ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ଗଛ। ଓକେ ତାହାନେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଆସିବ ଏଠି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛ ବଳକା ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରେ।
ହେଲା ବାଷ୍ପीमोचन प्रक्रिया रे गछ बलका जल त्याग करे तापर ठीक सेमता गोटे लास्ट कहब जल चक्र सहित बांफ ताने लिखिबा कोन ना जल चक्र द्वारा भूपृष्ठर जल बांफ होई ऊपर को उठी पुणी बांफ ठंडा होई जल आकार रे भूपृष्ठ को फेरी आसे ओके बस तापर आमे देखिबा पिला माने 6 नंबर कोन कहिजी चारोटी महासागर एते नई नाଳ पोखरी थाई समस्त कहउछंती जे जंगल काटी देबारु वर्षा कमी गलानी एपरी उक्तिर कारण दर्शाओ अच्छा देखो पिला माने आको तमे करिवो कोन नई नाଳ पोखरी महासागर ए सबुरे केवल भूपृष्ठस्थ जल थाए किंतु भूनिम्नस्थ जल पृथ्वीर अभ्यंतर थाए उद्भिदर चेर माटी तलकू जाई भूमि निम्नस्थ जल को शोषण करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाए उद्भिद बलका जल को वायुमंडल को मोचन करे एहाकू उच्छेदन कहती एही उच्छेदन प्रक्रिया रे उद्भिद बाष्पीमोचन करे एही बाष्पीमोचन प्रक्रिया रे जल उद्भिद मध्यरु जलीय बाष्प आकार रे वायुमंडल को जाए आमे वायुमंडल रे जेते ऊपर को जिबा ठंडा अनुभव करिबा तेणु एही जलीय बाष्प ऊपर को उठी ठंडा होई जलबिंदु रे परिणत हुए एही जलबिंदु वर्षा आकार रे भूपृष्ठ को आसे जंगल काटी देले भूनिम्नस्थ जलर उपयोग होई परिबो नाही तेणु वर्षार परिमाण कमी जाई थाए ओके अच्छा ये थिला पिला माने तमरो 6 नंबर जाई प्रश्न आमे गोटे गोटे बार सुंदर भाबरे आलोचना कर देले फटाफट सांग साथी मानकु वीडियो शेयर कर देजो ना करि पकाओ सब तापर जो माने भी हम चैनल को नुआ करी आछचंदी सब्सक्राइब करी पाखर तिबा घंटी बेल आइकन दबाइ देबे जहा फल रे हमर एही भले वीडियो अपलोड होबा क्षण सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची परिबो ओके एवं आम चैनल सहित यदि संपूर्ण भाव जड़ी होबा पई चाहुचंती एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन तळे उडे व्हाट्सएप चैनल रो लिंक दियाई छि ता पर क्लिक करी जॉइन हे जिवो सेठारे तमरो सब किसी प्रकार सूचना पाई परिबो ओके तना आज एडी प्लान रखिबा बाय बाय।